السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرواں عرش پہ ہے فریرہ تیرا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب ہے تنہائی سے بری، حیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، اے عرفان اپنے مقدر پہ قربان جا، تجھے در جمال کی چوکھٹ کی غلامی ملی، اے عرفان اپنے مقدر پہ قربان جا، تجھے در جمال کی چوکھٹ کی غلامی ملی۔ بادہ توحید کے مت والو، سمے رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے چاہنے والو، عطائے رسول ہند کے بادشاہ، خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، عطائے رسول حضرت سید دادا جمال الاولیاء سے محبت کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو ایک مرتبہ اور جھوم کر درود پاک پڑھے، تو سلام علیک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے، جب بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آئیے درود پاک کے مطابق کچھ بیان کروں، اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف چلوں گا انشاءاللہ۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ طواف کعبہ کر رہا تھا، دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ کوئی وظیفہ پڑھ رہا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو ہر چکر کے اندر صرف اور صرف درود پاک پڑھ رہا ہے، ہر چکر کے اندر اونلی صرف درود پاک پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی اس کے 7 چکر مکمل ہوتے ہیں، میں اس کے بازو کو پکڑتا ہوں اور بھیڑ سے باہر نکالتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اے بندہ مومن، کیا تجھے درود پاک کے علاوہ کچھ نہیں آتا؟ وہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن یاد ہے، تو پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اے بندہ مومن، تو پھر ہر چکر میں درود پاک ہی کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ بندہ فرماتا ہے جس سے کچھ فائدہ ہو، جس سے کچھ ملا ہو، وہی کام کرنا چاہیے، اپنا نفع دیکھنا چاہیے، اپنا
فائدہ دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ تجھے کیا درود پاک سے نفع ملا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں مالک بن دینار ہوں۔ تو وہ بندہ کہتا ہے حضور اگر آپ نہ پوچھتے، آپ یہ سوال نہ کرتے تو میں اس راز کا پردہ کبھی نہیں اٹھاتا۔ میں اور میرے والد سفر حج کے لیے ہم گھر سے نکلتے ہیں، کچھ دیر سفر ارادہ کرتے ہیں، کچھ دنوں کا سفر گزر جاتا ہے، کچھ دن کے بعد ہم جنگل کے اندر پہنچتے ہیں، وہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں اور میرے والد نماز مغرب ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی میرے والد نے مغرب نماز ادا کی، میرے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے، اتنی خراب ہوتی ہے کہ وہاں پہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں وہ بندہ کہتا ہے میں اس موقع کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں، اوپر سے میرے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اوپر سے ان کا چہرہ کالا شاہ پڑ جاتا ہے۔ جیسے ہی میں یہ منظر کو دیکھتا ہوں میں گھبرا جاتا ہوں اور سوچتا ہوں اے میرے مولا اس جنگل کے اندر اس پریشانی سے ہمیں کون نکالے گا؟ اے میرے مولا تو ہم پہ کرم فرما، اے میرے مولا تو ہم پہ رحم فرما، تو ہمارا مالک ہے۔ جب میں پریشان حال ہو کر نا امید ہو کر بیٹھ جاتا ہوں، اس رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں اور دعا کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ علاقے میں خوشبوئیں آنے لگ جاتی ہے، پورے علاقے میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ میں اپنی نظر کو اوپر اٹھاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ میرے پاس سے گزر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کے رہنے والے نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین کے پابندے نہیں ہیں، کہیں اور سے آئے ہیں۔ جیسے ہی میں کھڑے ہو کر ان کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہوں، انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ بندے میرے والد کی میت کے پاس جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ 5 بندے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے 4 ستارے اور درمیان میں ایک آفتاب ہوتا ہے۔ ان چاروں ستارے جب الگ ہوتے ہیں، درمیان سے ایک آفتاب باہر نکلتا ہے، میرے والد کی میت کے پاس پہنچ کر ان کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا ہے، کپڑا ہٹا کر ان کے چہرے پہ ہاتھ ڈالتا ہے تو میرے باپ کا چہرہ نور اعلیٰ نور ہو جاتا ہے۔ ظلمت نے ان کے نور کو کافور کر دیا، ظلمت نے ان کے نور کو کافور کر دیا، جس پہ پڑی نظر اسے بھی نور کر دیا۔ بعد مرندے میرے مکھڑا ہو جائے میرا تاجا، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جائے تاجا، تو سمجھ لینا محبوب میرے نے آ پڑیا ہے جنازہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ بندہ کہتا ہے یہ منظر دیکھ کے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، میں ان کے قدموں میں لپٹ جاتا ہوں، ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں اے بندہ تم ہو کون؟ تم اس پریشانی کے اندر، اس مصیبت کے اندر، اس رات کے اندر، اس جنگل کے اندر ہماری مدد کے لیے آئے، آپ ہو کون؟ تو اس میں سے چھوٹے قد والے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے تم نے ہمیں نہیں پہچانا، میں علی ہوں، یہ جو ساتھ میں ہے یہ عثمان ہے، یہ جو ساتھ میں ہے یہ حضرت عمر فاروق ہے، اور یہ جو ساتھ میں ہے یہ حضرت ابو بکر ہے، اور جو ہمارے درمیان جو کھڑے ہیں یہ حضور اکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ سے تشریف لے کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں جیسے ہی حضرت علی یہ فرماتے ہیں وہ بندہ حضور کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، حضور کے قدموں کو تھام لیتا ہے، حضور کے قدموں کو پکڑ کے عرض کرتا ہے حضور میرے والد نے دنیا میں رہ کر ایسا کون سا عمل کیا، ایسی کون سی نیکی کی جس کے لیے آپ خود تشریف لائے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اے بندہ تیرے والد نے دنیا میں رہ کر ہر گھڑی مجھ پہ درود پڑھا، ہر گھڑی مجھ پر سلام بھیجا، جب وہ دنیا میں رہ کر مجھے نہیں بھولا تو میں اس کو کیسے بھول جاتا، میں اسے کیسے بھول جاتے؟ حضور فرماتے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح فوجوں کی فوجیں آئیں گی جنازہ پڑھنے کے لیے، تیری باپ کی میت اٹھانے کے لیے صبح فوجوں کی فوجیں آئیں گی۔ اتنا عرض کر کر حضور چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ صبح پورے علاقے میں خوشبو پھیل جاتی ہے، فوجوں کی فوجیں آتی ہے، میرے والد کی میت کو اٹھاتے ہیں، جنازہ کو غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد کفن دیتے ہیں اور انہیں مکفن کر دیتے ہیں۔ تو مالک میں کیوں نہ درود پاک پڑھوں؟ میرے سانس کا ہر قطرہ درود پڑتا ہے، میرے جسم کا ہر حصہ درود پڑتا ہے، اور مجھے یقین ہے جس دن میں مر جاؤں گا اس دن میرے قبر سے بھی درود و سلام کا نذرانہ پیش آئے گا۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری
मरने के बाद मैं वो सुन्नी हूँ, जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान तो मेरे अजीजों, इस बुजुर्ग की चौखट पे आप आए हैं, ऐसे ही मत आए। यहाँ आके कुरान मुकद्दस की तिलावत करें, यहाँ बैठकर हुजूर के ऊपर दुरूद पाक पढ़े, हुजूर के ऊपर दुरूद पाक पढ़कर उस रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें। मेरा यकीन कहता है आपके उठे हुए हाथ खाली नहीं जाएंगे। आप जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाएंगे, वो रब और रब्बुल आलमीन इन वलियों के सदके से आपकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। मेरे अजीजों, कहने का मकसद यही है कि अपनी जिंदगी के अंदर दुरूद पाक को इस कदर शामिल कीजिए कि हमारी रोटी छूट जाए, हमारा ब्रेकफास्ट छूट जाए, हमारा लंच छूट जाए, लेकिन दुरूद नहीं छूटना चाहिए। दुरूद से हमें इस कदर मोहब्बत करनी है कि हम उठे तो दुरूद पढ़े, हम बैठे तो दुरूद पढ़े, हम सोए तो दुरूद पढ़े। मेरे अजीजों, कहने का मकसद यही है, जो नबी महशर के दिन काम आएंगे, माँ वहाँ ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना दोस्त काम आएगा। अगर काम आएगा तो वो काली कमली वाला काम आएगा, हमारे आका काम आएंगे। मेरे अजीजों, खुतबे के बाद जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, खुदाए कदीर कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। बेशक अल्लाह के वलियों को ना किसी चीज़ से खौफ है, ना उन्हें चीज़ से किसी से गम है। आइए मैं आपको बहलोल दाना और जुनैद बगदादी की बारगाह में लेके चलता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी वो हैं जो पीड़ों के अंदर बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं, और हज़रत बहलोल दाना वो हैं जो अल्लाह के मज्जूब गुजरे हैं। ये जो अल्लाह के मज्जूब होते हैं ना, ये बड़ी ताकत रखते हैं। ये रब की बारगाह में अगर कोई कसम दे देना तो रब इनकी कसम को खाली नहीं मोड़ता। ये जमीन के ऊपर बैठकर मिट्टी का घर बनाकर बादशाह की बीवी को कह दे मैं जन्नत का घर बेच रहा हूं, और बादशाह की बीवी अकीदत के साथ वो जन्नत का घर खरीद लेती है, तो अल्लाह ताला उन्हें हकीकत में जन्नत का महल अता फरमा देता है। इसी तरह दादा साहेब जमाल तोसा की सरजमीन पर बैठते हैं और पीर पठान कहते हैं मेरे जमाल, मेरे हज पे जाने के बाद मेरे तोसे का ख्याल रखना, मैं जब हज करके वापस आऊं तो मेरे तोसे का उतना पूरा ख्याल रखना। उसके बाद आप तोसा छोड़कर हज के लिए चले जाते हैं, वहां किसी इंसान का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल होता है, इंतकाल की खबर दादा साहेब जमाल के पास पहुंचती है, तो आप रब की बारगाह में हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं, गिड़गिड़ा कर दुआ करते हैं कि मेरे मौला, मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना तोसा सुपुर्द किया है, मेरे मुर्शिद ने मुझे अपना तोसा संभलाया है। मैं उनके आने के बाद उनको क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा कि ए मेरे मुर्शिद यहाँ इतने बंदे कम हो गए, ए मेरे मौला मेरे उठे हुए हाथों की लाज रख ले। जैसे ही ये दुआ करते हैं उस रब की बारगाह में और उनके आंखों से आंसू निकलता है, तो अल्लाह ताला उन इंतकाल किए हुए को भी जिंदगी अता फरमा देता है। तो मेरा रब वो है, तो ये मज्जूब की वो ताकत होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस 5 मिनट आपका वक्त लूंगा और जो बातें बताऊं उसमें नसीहत जरूर कीजिएगा मेरे अजीजों, तो उस पर अमल जरूर कीजिएगा। हज़रत जुनैद बगदादी के दिल में एक दिन तमन्ना हुई कि मुझे बहलोल दाना से मुलाकात करनी है। आपने अपने मुरीदों को कहा कि जाओ बहलोल दाना की तलाश करो, मुझे उससे काम है, मुझे उससे कुछ गुफ्तगू करनी है। जैसे ही अपने मुरीदों को जुनैद बगदादी अर्ज करते हैं तो मुरीद कहते हैं हुजूर वो तो दीवाना है, वो तो मस्ताना है, उससे आपको क्या काम है। तो जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुझे उससे बड़ा काम है, जाओ उनकी तलाश करो। अच्छा मुरीद वही होता है जो अपने पीर की किए हुए हुक्म पर चले। अच्छा मुरीद वही होता है जो अपने शेख के बोले हुए लफ्जों की कदर करे। तो जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी अपने मुरीदों को कहते हैं कि जाओ बहलोल दाना का तलाश करो, तो मुरीद बहलोल दाना के तलाश में जुट जाते हैं। दजला किनारे पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां बहलोल दाना बैठे हुए हैं। तो हजरत जुनैद बगदादी भी वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहलोल दाना जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हजरत बहलोल दाना अर्ज करते हैं आप कौन हो। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं जुनैद बगदादी हूँ। तो हजरत बहलोल दाना फरमाते अच्छा अच्छा तुम जुनैद बगदादी हो जो हुजूर की बातें करते हो, हुजूर के बताए हुए रस्तों पे लोगों को चलाते हो, कुरान पढ़ाते हो। फरमाया हाँ हाँ मैं वो जुनैद बगदादी हूँ। तो हजरत बहलोल दाना फरमाते
फरमाते हैं अच्छा अच्छा इतने बड़े पीर हो, तुम्हें खाने के आदाब तो मालूम होंगे, तुम्हें खाने का तरीका तो मालूम होगा। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं हाँ हाँ मुझे खाने का आदाब मालूम है। जब मैं खाना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले अपने हाथ धोता हूँ और खाने पे बैठने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ता हूँ और खाना खाते वक्त अपने लुकमों की तरफ नजर रखता हूँ और छोटे छोटे लुकमे खाता हूँ और खाना खाने के बाद उस रब का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और खाना खाने के बाद हाथ धोता हूँ। तो हजरत बेहलोल दाना फरमाते हैं कि जुनैद इतना बड़ा पीर बना फिरता है, इतना बड़ा पीर बना फिरता है, इतने मुरीदों का पीर बना फिरता है, तुम्हें खाने के आदाब नहीं मालूम, तुम्हें खाने का तरीका नहीं मालूम। हजरत बेहलोल दाना वहां से खड़े होते हैं, अपने पल्लू को झाड़ते हैं और रवाना हो जाते हैं। उनके मुरीद उनके साथ होते हैं। फरमाते हैं हुजूर हमने तो कहा था ये तो दीवाना है, ये तो मस्ताना है, ये तो ऐसे ही बोलता है। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं नहीं नहीं ये ऐसे नहीं बोलता, बड़ी बहुत होशियारी वाली बात करता है, मुझे इससे काम है, आओ इसके पीछे चले। तो हजरत जुनैद बगदादी भी बेहलोल दाना के पीछे रवाना हो जाते हैं। हजरत बेहलोल दाना फिर थोड़ी दूर जाके बैठ जाते हैं, अपनी नजरों को नीचे झुका लेते हैं। हजरत जुनैद बगदादी वहां पहुंचते हैं और पहुंचकर फिर अर्ज करते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत बेहलोल दाना जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हजरत बेहलोल दाना फिर पूछते हैं कौन हो आप? तो वो जुनैद बगदादी जो पीरों के अंदर बहुत बड़ा मर्तबा रखते हैं वो फरमाते हुजूर मैं वो हूँ जिसे खाने के आदाब नहीं मालूम, मैं वो हूँ जिसे खाने के तरीके नहीं मालूम, हुजूर आप मेरी रहनुमा फरमा दीजिए। अच्छा अच्छा तुम्हें खाने के तो आदाब नहीं मालूम, तुम्हें गुफ्तगू के तो आदाब मालूम होंगे, तुम्हें बातचीत के तरीके तो मालूम होंगे। तो हजरत बेहलोल दाना हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं हाँ हाँ मुझे बातचीत के तरीके मालूम है। जब किसी बंदे से मिलता हूँ तो सबसे पहले सलाम करता हूँ और अपने मुताबिक बात करता हूँ, हुजूर के बताए हुए बातें बताता हूँ, उस मुताबिक बात करता हूँ, फिजूल बात नहीं करता, जितनी बात उस बंदे को अच्छी लगती है उतना ही बोलता हूँ। तो हजरत बेहलोल दाना फिर फरमाते हैं इतने बड़ा पीर बना फिरता है लेकिन तुम्हें गुफ्तगू के आदाब नहीं मालूम। आप वहां से खड़े होते हैं, अपने पल्लू को झाड़ते हैं और फिर आगे रवाना हो जाते हैं। जैसे ही आप आगे रवाना होते हैं तो जुनैद बगदादी भी आपके पीछे पीछे रवाना हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद फिर बेहलोल दाना एक किनारे जाके बैठ जाते हैं, अपनी नजरों को नीचे झुका लेते हैं। वहां पे फिर जुनैद बगदादी पहुंचते हैं और पहुंचकर अर्ज करते हैं हुजूर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेहलोल दाना जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हजरत बेहलोल दाना फरमाते हैं कौन हो आप? तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं वो हूँ जिसे ना खाने के आदाब मालूम ना गुफ्तगू के आदाब मालूम। तो बेहलोल दाना कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हें सोने के तो आदाब मालूम होंगे। तो हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं हाँ हाँ मुझे सोने के आदाब मालूम है, मैं नमाज इर्शा से फारिग होता हूँ, अपने विर्दो वजाइफ पढ़ लेता हूँ तो अपने बिस्तर की तरफ चला जाता हूँ, बिस्तर के ऊपर बैठकर दुआ पढ़कर सो जाता हूँ। तो हजरत बेहलोल दाना फिर फरमाते हैं तुम्हें सोने के आदाब भी नहीं मालूम। जैसे ही बेहलोल दाना फिर खड़े होते हैं और अपने पल्लू को झाड़ते हैं तो हजरत जुनैद बगदादी आपके पल्लू को पकड़ लेते हैं, आपके पल्लू को थाम लेते हैं और अर्ज करते हैं हुजूर मुझे तो नहीं मालूम, आप मेरी रहनुमा फरमा दीजिए, आप मुझे इसका तरीका बता दीजिए। तो हजरत बेहलोल दाना अर्ज करते हैं ए जुनैद जो सबसे पहले तूने बताया वो सब बातें ठीक हैं लेकिन असल बात यह है कि तुम जब खाने पे बैठो तो खाने को देखो कि यह हलाल के पैसे का है या हराम के पैसे का है। अगर हराम के पैसे का होगा तो तुम्हारा बिस्मिल्लाह पढ़ना ना काम आएगा, तुम्हारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना काम नहीं आएगा, तुम उस रब की बारगाह में कितनी ही दुआएं कर लेना तुम्हारा काम नहीं आएगा, वो तुम्हारे दिल के अंदर जाएगा तो वहां नूर नहीं पैदा करेगा, वहां उस दिल को काला ही करेगा। हाँ अगर वो हलाल पैसे का है और उसको तुम खाओगे तो तुम्हारे दिल के अंदर नूर ही आएगा। फिर फरमाते हैं गुफ्तगू करते वक्त उस बंदे से जिस बंदे से तुम गुफ्तगू कर रहे हो तो अपने मतलब के लिए
कभी गुफ्तगू नहीं करना। दुनियावी बातों के लिए, दुनियावी कामों के लिए, दुनियावी लगाव के लिए कभी उससे बात मत करना। अपना मतलब निकालने के लिए कभी उससे गुफ्तगू मत करना। अपना लालच के लिए कभी उससे गुफ्तगू मत करना। अगर तुम अपने लालच के लिए गुफ्तगू करोगे तो तुम्हारा दिल काला हो जाएगा। हाँ, उससे बात करनी है तो सीरत मुस्तफ़ा की बात करनी है, जो हमारे नबी ने हमें बताया है उस तरह की बात करनी है। जिस रास्ते पे हमारे नबी ने हमें चलने का तरीका बताया है उस तरह की बात करनी है। जब तुम सोने के लिए जाओ, जब इशा की नमाज से तुम फारिग हो जाओ, अपने विर्दो वजाइफ पढ़ लो तो अपने दिल की तरफ जरा गौर करना। अपना चेहरा आंख बंद करके गौर करना कि इस दिल के अंदर कहीं बुग़्ज़ तो नहीं है, किसी मोमिन भाई के लिए दुश्मनी तो नहीं है, किसी मोमिन भाई के लिए नफरत तो नहीं है, किसी अपने प्यारे के लिए नफरत तो नहीं भर रखी है। अगर तुमने अपने दिल के अंदर नफरत, बुग़्ज़ भर रखा है, हसद भर रखा है और उसी रात तुम बिस्तर पे सोते हो और सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलती, तो महशर के दिन उस नबी को क्या जवाब दोगे? महशर के दिन उस नबी को क्या मुंह दिखाओगे कि ए मेरे नबी, ए मेरे रसूल, हम तेरी उम्मत से नफरत करते थे, उसके लिए दिल में बुग़्ज़ रखते थे। तो मेरे अजीज़ों, उस सोने से पहले अपने दिल की तरफ जरा तवज्जो करें। दिल के अंदर कोई हसद है तो उसे निकाल फेंकें, किसी के लिए दुश्मनी है तो उसे बाहर निकल आए और उसे माफ़ कर दीजिए। इंशाअल्लाह माफ़ करना उस रब को उतना पसंद आएगा कि वो तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा देगा। और मैं साकिर को बड़ी ही मोहब्बतों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि तूने जो इस साल ये काम किया है, मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है। पिछले साल भी मैं यहाँ आया था और मंजर देखा था तो हमने बैठ के बात की थी, साकिर हुसैन तुम्हें काम करना है, यहाँ पे सीरत मुस्तफ़ा करानी है, तुम्हें जिक्र रसूल करवाना है। मेरी बात को तवज्जो देखे इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। मेरे अजीज़ों, कहने का मकसद यही है, जिस तरह ये मेहनत कर रहा है आप भी इसके साथ कदम से कदम मिला के चलिए। आज ये छोटा है तो कल इंशाअल्लाह बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बुजुर्गान दीन के बताए हुए रस्तों पे हम सबको चलना है। उस हुजूर ने जो हमें बातें बताई है, जो रास्ते बताए, उस रस्तों पे हमें अमल करना है और हुजूर पे दुरूद पढ़ना है, नमाज की पाबंदी करनी है। इस चौखट पे आके आज हमें ऐद करना है कि मेरे मौला, इस वली के सदके से हमारे गुनाहों को तू माफ़ फरमा दे। आज के बाद हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, आज के बाद हम हर रोज़ हुजूर के ऊपर दुरूद पढ़ेंगे, हुजूर के ऊपर सलाम भेजेंगे। बस कहने का मकसद यही है, इस पे अमल करने की कोशिश ज़रा ज़रूर करें। और कहने में अगर किसी तरह की कोई लफ्ज़ गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से माफ़ फरमाए और सबसे पहले मुझे और आप सभी को इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे साथ कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु